Iman 믿음은 adalah 바라는 dasar 것들의 dari segala 실상이요 sesuatu yang 보지 kita 못하는 harapkan 것들의 dan 증거니 bukti dari segala 선진들이 sesuatu yang 이로써 tidak kita 증거를 lihat. 얻었느니라. Sebab oleh imanlah telah 믿음으로 diberikan 모든 kesaksian 세계가 kepada nenek 하나님의 moyang 말씀으로 kita. 지어진 Karena 줄을 iman 우리가 kita 아나니 mengerti bahwa 보이는 alam 것은 semesta 나타난 telah 것으로 dijadikan oleh 말미암아 된 firman 것이 Allah, 아니니라. sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. 목사님 나오셔서 말씀 전하실 때 많은 은혜 받으시기 바랍니다. Mengundang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. 성경적 세계관이라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Pandangan Dunia Alkitabiah. 이번 주부터 우리 현장에서 함께 사용할 수 있는 셀 성경 공부 교재를 가지고 좀 같이 말씀을 나누려고 합니다. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari materi pembelajaran Alkitab yang bisa digunakan juga di lapangan masing-masing. 교재 구입은 했는데 아직 한국에서 오는 중입니다. Saya sudah beli materinya, tapi masih dalam perjalanan ke sini dari Korea. 주보에 있는 텍스트를 좀 활용해서 여러분 삶 속에서 말씀을 사용하시면 되겠습니다. Jadi, mari kita bersama-sama menggunakan firman Tuhan ini terlebih dahulu melalui yang telah tertera di Marta Jemaat. 여러분, 성경적 세계관이라는 말은 많이 들었지만 실제 성경적 세계관이 무엇인지에 대해서는 사람들이 잘 몰라요. Banyak orang sebenarnya sudah mendengar kata pandangan dunia yang Alkitabiah, tetapi kita belum terlalu memahaminya secara dalam. Apa maksudnya itu? 그래서 어려운 책들은 여러분이 좀 보기에는 힘들 것 같습니다. Dan saya juga tidak mungkin menyuruh kita membaca buku-buku yang susah dimengerti. 작은 소책자를 하나 소개해드리면 여기 성경과는 삶이다라는 작은 소책자입니다. Jadi hari ini jadi ini adalah salah satu buku. Buku ini berjudul Pandangan Dunia adalah Hidup, 그래서 Gaya Hidup. 뭐 필요하신 분은 저희 빌려가셔도 좋고 또 이북으로 여러분 구입하셔서 좀 보셔도 좋을 것 같습니다. Ya, jadi buku ini bagus. Kalau ada yang mau pinjam, silakan. Kalau ada yang mau cari PDF-nya, e-book juga bisa dibaca. 여러분 그 주보에 히브리서 11장 본문 이해에 대한 내용이 있습니다. Kalau kita melihat di Warta Jemaat, di situ ada bagian pemahaman. 한번 천천히 한번 읽어볼까요? Mari kita baca sama-sama. 창조는 Penciptaan 무의 adalah 상태에서 pembuatan segala 말씀을 sesuatu 만드는 dari 것이며 ketiadaan, 이를 dan 본 karena 사람이 tidak seorang pun 없기에 yang 믿음의 melihatnya, 영역입니다. itu adalah masalah iman. 성경은 하나님의 Alkitab menyatakan 말씀으로 bahwa Allah 세상을 menciptakan dunia 창조하셨다고 melalui firman-Nya. 선언합니다. Bagaimana 이 kita dapat 말씀이 mengetahui bahwa 사실임을 ini benar? 어떻게 알 수 Tidak ada cara 있을까요? fisik untuk 물리적으로 확인할 memverifikasinya. 방법은 Namun 없습니다. iman adalah melihat 하지만 yang tak 믿음의 terlihat 눈으로 sebagai 확인할 수 nyata, 없는 dan 것을 itu diungkapkan 실제처럼 melalui mereka 바라보는 yang 것이며 percaya pada kesetiaan 하나님의 Allah 신실하심을 dan hidup 믿고 sesuai dengan 살아가는 itu. 사람들을 통해 Allah selalu 증거는 mendekati kita 나타납니다. terlebih dahulu 하나님은 melalui 늘 먼저 hubungan dengan 다가오셔서 kita dan 사람과 menyatakan 관계를 dirinya melalui 시작하고 firman dan 말씀과 tindakannya. 행하심으로 Iman 자신을 mengakui bahwa 보여주십니다. Allah akan menggenapi 믿음은 firman-Nya 하나님의 dan dengan 말씀을 demikian 성취하신 menuntun 것을 kita untuk 인정하신 menanggapi 시기에 Allah secara 삶에서 pribadi dalam 하나님께 hidup kita. 인격적으로 반응하게 만듭니다. 아멘. 사실 내용 안에 다 들어있어가지고 여러분 이 말씀을 통해서도 여러분 다 이해할 수 있습니다. Jadi sebenarnya seluruh isi firman hari ini ada di dalam paragraf ini. Dan kita bisa mengerti maksud firman dari paragraf ini juga. 자, 성경적 세계관은 하나님이 세상을 창조하셨고 죄로 타락된 이 땅을 예수 그리스도를 통해서 회복시킨다라는 것입니다. Jadi apakah itu pandangan dunia yang Alkitabiah? Pandangan dunia yang Alkitabiah itu adalah mengetahui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, untuk itu Yesus Kristus harus datang menyelamatkan manusia. 자, 이것을 믿음의 눈으로 바라보는 관점이라는 거예요.
Dan ketika kita bisa mempercayai ini menjadi satu pandangan dunia kita dalam iman. 우리는 말씀을 가지고 답을 얻고 말씀을 가지고 승리해야 됩니다. Kita semua harus selalu bisa memegang firman dan menang. 여러분, 세상이 계속 바뀌다 보니까 여러 가지 트렌드들이 바뀌어요. Dunia ini akan selalu terus-menerus berubah mengikuti tren. 요즘에 계속 문제가 되는 것들이 무엇입니까? Dan belakangan ini apakah yang menjadi isu-isu 여러 가지 사상들이 있습니다. isu-isu ideologis. 또 지금은 뭐 학교에서 아이들에게 남자, 여자 그 외에 세 번째 성이 있다 이렇게 가르쳐요. Dan juga di sekolah-sekolahan beberapa sekolah mengajarkan jenis kelamin ketiga setelah pria dan wanita. 성경은 그렇게 가르치지 않습니다. Tapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. 뭐 남자가 남자랑 결혼하는 일도 지금은 일어나고 있죠. Bahkan sekarang pun ada juga pernikahan antara 여자가 pria dan 여자랑 pria, 결혼합니다. wanita dan wanita. 그리고 남자가 나 남자로 살기 싫어. 여자로 살고 싶어. 성을 바꿔버려요. Atau mungkin transgender yang mengubah ke jenis 근데 kelaminnya. 세상은 자유라고 얘기해요. Dunia ini berkata bahwa semua ini adalah kebebasan. 내 인생이니까 내 맘대로 하겠다. Kebebasan untuk melakukan seenaknya sesuai dengan kehendak sendiri. 인생의 주인이 자기 자신이에요. Pemilik hidup menjadi diri sendiri. 그것을 틀렸다고 말하면 안 돼. 얘기합니다. Dan mereka berkata kita tidak boleh menyalahkan mereka. 그거는 다른 거야. Mereka hanya berbeda. 다른 거는 인정할 수 있어. Kalau perbedaan seharusnya kita bisa akui. 세상은 그렇게 말합니다. Itulah ajaran dunia. 여러분, 우리는 하나님의 말씀에 근거해서 우리는 따라가는 것입니다. Kita semua harus benar-benar mengikuti firman Tuhan. 여러분, 세상은 창세기 1장 1절에 성경은 뭐라고 말씀하십니까? Kejadian 1 ayat 1, Alkitab berkata, 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 하나님께서는 천지 만물을 창조하시고 하나님의 질서 아래 있게 하셨어요. Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dan membuat manusia hidup di bawah kehendak Tuhan. 그리고 하나님은 남자와 여자를 만드셨습니다. Lalu setelah itu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. 믿으십니까? Apakah kita percaya firman Tuhan? 그들에게 복을 주시고 생육하게 번성하게 하셨어요. Dan laki-laki dan perempuan ini diberikan berkat Tuhan untuk bisa beranak cucu, 세상을 정복하고 bertambah banyak, 다스리라고 말씀하셨습니다. bisa menguasai bumi dan menaklukkan segala isinya. 그런데 하나님을 떠나버리게 된 거죠. Namun akhirnya manusia ini meninggalkan Allah. 그래서 죄가 시작된 거예요. Hingga akhirnya dosa pun dimulai. 하나님이 하나님은 아담과 하와를 완벽하게 창조하셨습니다. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu secara sempurna. 어떤 사람들은 얘기합니다. Ada yang berkata, 세상이 왜 이렇습니까? dunia ini kenapa 사람이 ya? 왜 이렇습니까? Orang-orang kenapa? 한 사람 개인이 살아가는 동안 누군가를 미워하고 또 나쁜 짓도 하고 심지어 죽이는 일도 일어납니다. Ada banyak sekali pribadi-pribadi di dunia yang melakukan tindakan kriminal, mencuri, membunuh, 또 국가와 국가끼리 싸우기도 합니다. atau negara berperang melawan negara. 또 원치 않는 재앙이 임합니다. Atau mungkin dosa-dosa yang tidak kita inginkan. 지금 올해 인도네시아에는 비가 많이 와가지고 많은 사람들이 다치고 희생되는 일이 일어났죠. Dan Indonesia juga belum lama ini karena curah hujan yang cukup tinggi, ada beberapa daerah yang terkena bencana. 세상이 왜 이렇습니까? Kenapa dunia ini penuh dengan banyak sekali 성경은 masalah? 이 하나님이 만든 세상이 부족한 것이 아니에요. Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia itu diciptakan tanpa kekurangan. 하나님이 좀 잘 만들었으면 될 텐데 좀 부족하게 만들어가지고 세상이 이렇다고 말하면 안 돼요. Kita tidak boleh menjadi orang yang berkata Tuhan
kenapa buat dunia yang penuh banyak kesalahan sehingga jadinya bencana-bencana? 하나님이 만드신 완전한 인간이 죄로 인하여서 타락하게 된 것입니다. Karena semuanya ini bermulai sejak manusia jatuh di dalam dosa. 하나님과 멀어지고 또 세상 가운데서 죄악이 관연하게 많아지게 된 거예요. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dosa ini semakin hari semakin bertambah banyak, berlipat kali ganda dan memenuhi bumi. 하나님께서 범죄한 아담과 하와를 찾아오셨습니다. Suatu hari Tuhan datang kepada Adam dan Hawa. 왜? 내가 먹지 말라고 한 선악과를 너희가 먹었냐? Kenapa kamu memakan buah yang sudah dilarang itu? 뭐라고 대답했죠? Dan apa jawab mereka? 하나님이 주신 저 여자 때문에. Adam menjawab, itu Tuhan karena wanita yang Tuhan kasih. 하와야, 너는 왜 그랬냐? Terus ditanyalah ke Hawa, Hawa kenapa? 뱀이 나를 꿰어서 그랬습니다. Terus Hawa juga mengelak dan berkata, bukan, itu karena ular yang 여러분, menggoda saya. 다 핑계입니다. Semua ini alasan. 죄는 누가 지었어요? Siapa yang berbuat dosa? 내가 지은 거예요. Pribadi mereka. 아담과 하와가 지었다고요. Adam dan Hawa yang berdosa. 아담은 인류의 대표자입니다. Dan Adam itu adalah wali dari seluruh 하와에게 핑계 umat 댈 수 manusia. 없어요. 하와에게 책임을 넘길 수가 없습니다. Jadi karena dia adalah seorang wakil dari seluruh umat manusia, dia tidak bisa menyalahkan Hawa. 뱀에게 책임을 넘길 수가 없어요. Juga tidak bisa disalahkan si ular. 하나님을 떠난 죄 아래 모든 사람이 있습니다. Semua orang berada di bawah dosa. 하나님을 떠난 이 타락한 세상은 어떤 모습입니까? Dan dunia ini adalah dunia yang seperti apa? 죄와 욕망으로 가득해요. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan 하나님께 불순종하며 살아갑니다. dunia yang penuh dengan ketidaktaatan. 끊임없이 하나님을 부정하고 믿지 않으려고 하는 거예요. Yang selalu menolak Allah, yang selalu tidak mau percaya. 에베소서 2장 1절에서 3절에는 분명히 말씀하고 있습니다. Seperti dalam Efesus 2 ayat 1-3. 허물과 죄로 죽었던 너희 Kamu yang dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 허물과 죄로 죽었던 모습은 어떤 모습으로 살아갑니까? Kalau misalkan kita hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa, 세상의 풍조를 따라갑니다. artinya kita mengikuti tradisi dunia. 공중의 권세 잡은 자를 따라갑니다. Kita mengikuti penguasa-penguasa kerajaan 육체의 angkasa. 욕심을 따라갑니다. Kita mengikuti kedagingan dan hawa nafsu. 육체와 마음이 원하는 것을 따라서 사는 거예요. Kita menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. 왜 그렇습니까? Kenapa? 본질상 진노의 자녀. Karena manusia adalah manusia yang disebut sebagai orang-orang yang harus dimurkai. 그래서 세상이 이런 거예요. Mereka adalah anak murka. Itulah 그래서 mengapa dunia menjadi seperti ini. 사람이 이런 거예요. Itulah sebabnya manusia itu rusak. 여러분, 세상이 좋아지고 있습니다. Mungkin dunia semakin hari semakin membaik. 여러분, 스마트한 세상이잖아요. Semakin menjadi dunia yang smart. 우리 집에서도 자꾸 누구를 불러요, 애들이. Anak-anak di rumah senang sekali memanggil satu orang. 누굴 부르냐면 시리야 이렇게 불러요. Mereka manggil, "Hey Siri." 시리 아세요? Tahu Siri siapa? 아이폰. Itu 아이폰 AI. AI di iPhone. 또 사람은 챗 GPT. 그런데 좋은 세상이 온 거예요. Ya inilah dunia itu. 좋은 세상이 왔는데도 문제는 줄어들지 않고 오히려 더 많아졌어요. Ya, dan dunia ini semakin hari semakin menjadi dunia yang sangat cerdas. 여러분, 어떤 사람들은 너무 풍성하게 살아서 가진 것들을 막 버리는 사람들도 있어요. Dunia ini sangat penuh dengan orang-orang yang terlalu berkelimpahan sehingga mereka hidupnya itu sambil berfoya-foya. 너무 가진 게 없어서 굶어서 죽어가는 사람들도 있어요.
Dan kebalikannya ada orang yang benar-benar tidak punya apa-apa sehingga mati kelaparan. 세상이 불균형한 거예요. Inilah dunia yang penuh dengan ketidakseimbangan. 여러분이 몰라서 그렇지 전 세계 안에 여러 가지 기관들이 유엔을 비롯해서 많은 기관들이 있습니다. Di dunia ini banyak sekali organisasi-organisasi global termasuk PBB. 그래서 그걸 가지고 균형을 맞추고 조율도 합니다. Mereka selalu mencoba untuk membuat keseimbangan supaya tidak rentan berat di satu sisi. 좋은 일입니다. Mereka bekerja keras. 하지만 그것을 가지고 근본적인 문제를 해결할 수 없다라는 거예요. Tapi tak peduli sebesar apapun kerja keras mereka, satu hal mendasar tidak bisa diubah. 자, 성경적 세계관은 무엇입니까? Kembali lagi, apa itu pandangan dunia yang 하나님의 Alkitabiah? 구원의 역사를 통해서 모든 것이 회복되게 하시는 겁니다. Pandangan dunia yang Alkitabiah adalah mengembalikan, memulihkan ciptaan Allah yang sudah hancur. 그래서 성경적 세계관의 핵심은 세 가지예요. Untuk itu, di dalam pandangan dunia yang Alkitabiah ada 3 poin utama. 창조, 타락, 구속입니다. Penciptaan, kejatuhan, penebusan. 이 역사 속에 하나님은 이 세상을 움직이고 다스리는 거예요. Dan Tuhan mau agar supaya 이 역사 속에 하나님은 세상을 다스리십니다. dan Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. 타락한 인간이 하나님을 만날 수 없어요. Manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak dapat bertemu Tuhan. 요즘에 그 일론 머스크가 만든 획기적인 그 뭐죠? 그 Roket. 로켓 있잖아요. 이름 뭐였죠? SpaceX. Oh ya, jadi kita tahu juga belum lama ini Elon Musk dia membuat roket yang namanya SpaceX. 정말로 우주 시대가 이제 올 것 같아요. Mungkin kayaknya sekarang kita sudah berada di zaman luar angkasa. 앞으로 우리가 우주 관광도 가는 시대도 올 것 같습니다. Mungkin kedepannya kita akan mempunyai jalan-jalan ke cakrawala. 돈 많은 사람들은 벌써 하고 있더라고요. Seperti banyak orang kaya yang sudah mulai jalan-jalan ke cakrawala. 그런데 여러분, 우리가 아무리 우주선 탄다고 해도 하나님 못 만납니다. Tapi tak peduli seberapa kita akan membuat roket yang baik pun tidak akan membawa kepada 인간의 Tuhan. 수준을 가지고는 하나님을 볼 수도 만날 수도 없습니다. Cara manusia, level manusia tidak dapat membawa manusia bertemu atau melihat Allah secara langsung. 그래서 하나님은 우리에게 은혜로 구원의 길을 열어주신 거예요. Untuk itulah Allah sendiri membukakan jalan anugerah. 범죄한 아담과 하와에게 하나님은 구원의 길을 말씀하셨습니다. Dan Allah telah memberikan jalan keluar kepada manusia yang berdosa. 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Dalam Kejadian 3:15 bahwa keturunan dari wanita itu akan meremukkan kepala ular tersebut. 구원의 놀라운 이 은혜가 성경을 통해서 말씀을 통해서 선포되는 것입니다. Dan Injil Allah diberitakan melalui pemberitaan anugerah Allah. 우리는 구원의 관점을 가지고 세상을 볼 수 있어야 돼요. Kita harus bisa melihat dunia ini dengan pandangan dengan point of view keselamatan. 요한복음 20장 31절에 보면 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Yohanes 20 ayat 31 berkata, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. 그로 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. Dan agar supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. 아멘. 그래서 우리가 성경을 통해서 하나님을 알고 만나는 거예요. Dan itulah sebabnya kita semua akhirnya bisa bertemu Tuhan dan diselamatkan. 여러분, 하나님 나라의 백성으로서 살아가는 우리가 가지고 있어야 될 정체성이 있어요. Sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dunia ini, kita harus mempunyai satu citra diri 이것은 믿음과 소망이에요. atau jati diri kita, yaitu
iman dan pengharapan. 여러분, 절망하는 마음으로 세상을 바라보는 것이 아닙니다. Jadi kita tidak hanya sekedar mengikuti dunia yang semakin hari berjalan ke dalam maut. 불신앙과 두려움 속에 사는 것이 아닙니다. Kita tidak hidup di dalam ketakutan akan maut. 하나님의 백성인 우리에게 하나님은 소망을 허락하시는 거예요. Namun Tuhan memberikan kepada kita satu pengharapan di dalamnya. 우리가 믿는 믿음의 기초는 무엇입니까? Jadi apakah sebenarnya dasar dari iman kita? 계시와 하나님의 속성. Dasar dari iman kita itu adalah karakter Allah dan 말이 좀 pewahyuan. 어렵죠. Susah ya? 네, 계시가 뭐고 또 하나님 속성이 뭔가. Apa itu pewahyuan atau revelation? Dan apa itu karakter Allah? 나중에 이 부분은 좀 더 자세히 한번 나눌 시간이 있을 겁니다. Nanti kita akan mempunyai waktu untuk membahas dua hal ini. 하나님은 어떤 분이십니까? Jadi Allah itu adalah Allah yang seperti apa? 전능하신 하나님이에요. Allah Maha Kuasa. 불가능이 없단 말이에요. Dia tidak memiliki 하나님은 무소부재 어디든지 계십니다. Dia adalah Allah yang Maha Hadir. 우리는 육신을 가지고 있기 때문에 공간과 시간의 제약을 받아요. Tiada yang mustahil bagi Allah, namun bagi kita itu masih terkurung di dalam ruang dan waktu. 하나님에게는 1000년이 하루 같아요. Tapi bagi Allah 1000 tahun seperti satu hari. 하루가 1000년 같아요. Satu hari seperti 1000 tahun. 하나님은 우리에게 사랑하는 마음을 주십니다. 사랑으로 우리에게 오셨어요. Allah telah datang dalam wujud manusia. 또한 공의의 하나님이에요. Dan ia adalah Allah yang adil. 죄를 분명히 버려두지 않고 심판하신다는 겁니다. Karena dia adil, ketika ada yang berdosa, tentu saja akan menerima 근데 hukuman. 우리를 심판받도록 버려두지 않으세요. Tapi walaupun demikian, kita tidak dibiarkan dihukum. 자, 우리에게 은혜와 긍휼을 베푸시는 것입니다. Malahan kita diberikan kasih karunia dan belas kasihan. 이런 하나님의 속성이 있단 말이에요. Jadi inilah karakter-karakter Allah. 우리가 어떻게 하나님을 알고 만날 수 있겠습니까? Bagaimanakah caranya kita bisa bertemu dengan Allah? 우리는 하나님을 믿습니다. Kita percaya kepada Tuhan Allah. 여러분 하나님 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 하나님을 믿는다는 말은 말씀하신 것을 따른다라는 거예요. Percaya kepada Allah artinya mengikuti kata firman Tuhan. 그것을 하나님이 말씀하신 것을 계시라고 하는 거예요. Dan ketika Allah berfirman itu disebut wahyu. 곧 하나님의 계시하신 말씀을 믿는 믿음이라는 거예요. Artinya kita harus punya iman bahwa dalam pewahyuan Allah akan terjadi firman Allah. 그래서 오늘 히브리서 11장 이 말씀에서 뭘 말씀합니까? Dan hari ini dari Ibrani 11, 믿음은 바라는 것들의 실상이다. iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan 보이지 않는 것들의 증거다. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 불신자들 눈에 보면 우리는 정말 이상한 사람들이에요. Benar-benar kita itu adalah orang-orang aneh kalau dipandang oleh orang dunia. 여러분, 하나님이 어디 있습니까? Di manakah Tuhan? 보여줄 수 있습니까? Apakah kita bisa menunjukkan mereka Tuhan? 하나님은 어떻게 생겼어요? Tuhan itu berwujud seperti apa? 우리는 한 번도 하나님 본 적 없습니다. Kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata 혹시 kita. 하나님 보신 분? Siapa yang pernah melihat Tuhan? 만약에 본 사람 있으면 잘못 본 거예요. Kalau sudah pernah ada yang melihat Tuhan, bolehlah datang kepada saya. 하나님은 안 보여요. Kita tidak bisa melihat Tuhan. 보이지 않는 하나님을 우리 믿잖아요. Namun kita percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat. 세상 사람들 눈에 우리를 이해할 수 있겠습니까? Di mata dunia, apakah kita bisa 그런데 kita dilihat orang 믿음은 waras? 보이지 않는 것들을 믿고 볼 수 있게 하시는 겁니다. Tetapi ternyata iman itu adalah untuk berharap pada sesuatu yang tidak terlihat. 자, 3절 같이 읽어봅시다. Ayat 3. 시작. 믿음으로 Karena 모든 iman kita 세계가 mengerti 하나님의 bahwa 말씀으로 alam 지어진 semesta 줄 telah 우리가 dijadikan oleh 아나니. firman 스톱. Allah. 이 세상이 하나님이 지으셨다는 것을 우리가 어떻게 알 수 있다고요?
Jadi bagaimanakah kita bisa percaya kepada Tuhan Allah? 믿음으로 알 수 있다고요. Kita bisa percaya kepada Tuhan Allah melalui iman. 많은 과학자들이 또 창조과학자들이 하나님이 세상을 만들었다라는 것에 대해서 막 증명하려고 하죠. Banyak sekali para ilmuwan yang menyebut diri mereka creationist. Mereka mencoba membuktikan ciptaan ini melalui science. 또 반대 학자들은 아니야, 세상은 그냥 지질로 생겨진 거야 라고 막 또 얘기합니다. Tapi ada juga para ilmuwan yang menentang creationist dan mereka berkata bahwa tidak. 그런데 우리는 어떻게 하나님 믿을 수 있습니까? Dunia hanya terjadi begitu saja. Namun 하나님. bagaimana dengan kita? 하나님의 은혜로 우리는 그 믿어지게 된 것입니다. Kita semua percaya bahwa hanya oleh karena kasih karunia kita 자, diselamatkan. 2절 같이 읽어봅시다. Mari baca ayat 2. 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 여러분, 성경 속에 많은 믿음의 모델들이 있습니다. Jadi dalam Alkitab banyak sekali teladan-teladan yang bisa kita ikuti. 그 믿음이 아브라함과 이삭과 야곱을 통해서 역사하셨던 그 하나님이 지금도 우리 가운데 역사하시는 줄 믿습니다. Saya percaya Allah yang telah berfirman kepada Abraham, Ishak, dan Yakub juga berfirman kepada kita semua di tempat 여러분, ini. 믿음의 눈으로 세상을 보고 또 믿음의 눈으로 세상을 살리는 증인 되시기를 축복합니다. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang hidup di dalam iman dan pengharapan. 여러분, 오늘 밑에 보면 나눔에 대한 것들이 있습니다. Kalau kita lihat di bagian warta jemaat di bawah, di situ ada bagian berbagi. 나중에 예배 마치고 여러분 포럼 하실 때도 함께 나눠보세요. Saat forum, silakan gunakan pertanyaan-pertanyaan. 또 이것을 가지고 여러분 삶 속에서, 여러분 가정에서, 또 학교에서, 직장에서 한번 나눠보세요. Juga bisa kita gunakan materi ini dalam pembelajaran Alkitab yang kita lakukan baik di sekolah atau di tempat kita bekerja. 나를 구원하신 주님의 사랑을 여러분 전하는 정인 되기를 축복합니다. Kiranya Tuhan memberkati supaya kita semua hidup menjadi anak-anak Tuhan. 이번 한 주간도 믿음의 눈으로 나를 보고 세상을 보는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah jemaat-jemaat yang hidup di minggu berjalan ini sambil memegang firman Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Tuhan, terima kasih. 복음의 눈으로 세상을 보고 살리는 정인 되게 하여 주옵소서. Jadikanlah kami saksi-saksi Tuhan yang hidup menggunakan pandangan dunia yang alkitabiah. 성경적 세계관을 갖추게 하시고 하나님 복음의 비밀을 날마다 누리는 우리 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. Biarlah kami semua bisa benar-benar memiliki pandangan dunia yang alkitabiah dan menerapinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. 세상은 어두워져 가고 있습니다. Dunia ini semakin hari semakin gelap. 개인은 무너지고 있습니다. Setiap pribadi semakin hari semakin hancur. 이들에게 올바른 복음의 비밀을 전달하도록 주님 나를 사용하여 주옵소서. Kiranya Tuhan pakailah kami semua agar supaya kami dapat hidup di dalam Injil Allah. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘.